Guys, may udto guys for today's video guys. I-flex sa mga akong balay guys. Among payag guys. Yes. Pero siya guys sa gawas guys. Wait sa guys ha. I-flex na ko guys. Namong payag guys. Katumbahon na among payag guys. Buhon guys. Masulduan ta ni Lola Mets guys. Basin makapaayo ta sa atong balay guys. Basin di ay guys no. Katumbahon na among balay guys. Okay kay tugay na jud kay ni among balay guys. Yes. Yeah. Nadiri si mama guys ang naglaba guys. Labangan ko niya glaba guys. Tapos mama guys. Ma. Kailan ka ma? Si mama guys, tabangan ko niya glaba kay naman ko'y kamayng bata guys, paluy po din sa kuha guys. Gitabangan na mo glaba guys, tara magwaswas pa ko guys. Apay hugason ako guys oh. Yes. Salamat sa pagtanaw guys. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye. Oh, na pa rin mga habol guys oh. Na guys, bye na guys, kay maglabas aming mama guys.